अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के मैं रियल पाकिस्तानी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अमेजिंग आर्ट वर्क से जो है इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं उस आर्ट की बात करूं, आप गली कूचों में आर्ट पे जो आप ट्रक आर्ट देखते हैं और वहीं से आप पहचान जाते हैं कि जी ये तो आर्ट, ये जो आर्ट है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का है। तो उन्होंने इसी आर्ट को, ट्रक आर्ट को, इंटरनेशनल फोरम पे जाके सिखाया, वर्कशॉप्स कराई, बल्कि कनाडा और अमेरिका की म्यूजियम्स में भी वहाँ पे जाके भी काम किया है। और ये जो आर्टिस्ट हैं 6 साल की उम्र से ये काम कर रहे हैं इसको, और इन्होंने इसी आर्ट के तवज्जुह से पाकिस्तान को काफ़ी इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट भी किया है। तो आज के हमारे आर्टिस्ट हैं मौजूद हमारे साथ, स्टूडियो में मौजूद। हम सर को वेलकम करेंगे। हमारे साथ हमारे रियल पाकिस्तानी हैदर अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हैदर साहब, मैंने अभी जिस तरह से जिक्र किया था कि ट्रक आर्ट जी पाकिस्तान की पहचान है, और ये हम सबको पता है, हम बच्चों को पता है, हम सब यूथ में भी, कि इस आर्ट को देखते ही पहचाना जा सकता है कि ये जी पाकिस्तान की पहचान है, ये पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत खूबसूरत ये आर्ट वर्क है। आपने इंटरनेशनल फोरम पे जाके अमेरिका, कनाडा और कई ममालिक में जाके इस काम को ना सिर्फ रिप्रेजेंट तो किया लेकिन सिखाया भी। तो इस बारे में आप बताएं। जी, ये तो अल्लाह ताला का फजल करम है कि जो मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं दुनिया भर में इस काम को प्रेजेंट करूं। और मेरे जो दोस्त हैं जो दुनिया भर में, जिनकी यूनिवर्सिटियां और जो इनफरादी तौर पे भी जिन्होंने इस आर्ट को प्रमोट करने में मदद दी, और पाकिस्तान हाई कमीशन मुख्तलिफ़ मुल्कों में जैसे उन्होंने भी इन्वाइट किया और मौका दिया कि इस काम को मैं इंटरनेशनल लोगों को दिखाऊँ कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पर कैसे कैसे मुख्तलिफ़ तरीके से ये आर्ट हो सकता है। जैसे कि ट्रक पे तो आप देखते हुए आ रहे हैं और बसेस पे भी आप देखते हुए आ रही हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल तौर पे हम इसको पूरा ट्रक ले जाना ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, तो अब इस आर्ट को मुख्तलिफ़ चीज़ों पे भी लेके आना, जैसे गाड़ियाँ हो गई, कारें हो गई, बाइक हो गई, वेस्पा हो गई, और एरोप्लेन भी हाल ही में आपने देखा होगा, सेस्ना 150 मैंने बनाया, और दीवारों पे भी ये काम, यानी कि हर चीज़ पे ये काम। अच्छा, नहीं, ये बात आपकी अमेजिंग है कि ठीक है, आपने पाकिस्तान को इस आर्ट की तवज्जो से रिप्रेजेंट तो किया, सिखाया भी लोगों को, सिखाया। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि हमें ये आर्ट जो है सिखाएं। जी हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों को सिखाया, और इंटरनेशनल भी मेरे स्टूडेंट हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी काफ़ी लोगों को सिखाया मैंने। और इसी वजह से सिखाया कि हमारे मुल्क के रंग जो हैं वो दुनिया भर में फैलें और लोग इससे फैज़याब हों और अच्छी सी एक आमदन उनको मिलती रहे। अच्छा, आप ट्रक आर्ट की बात करें, क्योंकि हम वहाँ की बड़ी मज़ेदार सी, आपको पता है, शेर व शायरी लिखी हुई होती है। हम तो पढ़ते हैं, हमारी तो लैंग्वेज है, लेकिन वो किस तरह से फिर इस चीज़ को पढ़ते हैं? उनके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। गूगल ट्रांसलेट आजकल बड़ा ईजी है आपके लिए। अगर जैसे हम चले दुश्मन चले, या देख मगर प्यार से, फासला, जैसे एक शेर है, जैसे दिल पर फ़रोख्त कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं गूगल ट्रांसलेट। देखिए, इस तरह से हमारी उर्दू की जो लैंग्वेज है वो भी उस तरह से वो सीख सकते हैं। जी हाँ, कभी कभी तो इंग्लिश उर्दू स्टाइल में लिख देते हैं और कभी ट्रांसलेट करके प्योर इंग्लिश में लिख देते हैं। जैसे हार्ट फॉर सेल, प्राइस ओनली वन स्माइल, लुक बट विद लव। तो इस तरह जैसे स्पेनिश ज़बान किसी की है, किसी की हिंदी है, किसी की इंग्लिश है, तो उसी के अंदर ट्रांसलेट करके लिख देते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि हम प्रेफर करते हैं इसको कि हम अपनी उर्दू ज़बान को ही ज़्यादा लिखें, और अपने इलाकाई ज़बान जैसे पंजाबी, पश्तो, सराइकी, बलोची, सिंधी, इनमें भी हम लोग लिख देते हैं जैसे जैसे क्लाइंट की वो पसंद होती है। हलचरी यारन सा केड़ा लिखा। आपकी मैं बातें सुन रही हूँ, मेरे जहन में वो सारा इमेज भी एक तरह से आ रहा है कि कलर्स को देखते हुए वो यही सोचते होंगे कि पाकिस्तान जो है वो कितनी कलरफुल जो कंट्री है, किस तरह के ब्राइट लोग हैं, कितना ज़बरदस्त कल्चर है। तो इस तरह के सवालात भी हम मत से कि वो करते हैं। जी हाँ, लोग ज़ाहिर बात है वहाँ पे मीडिया वाले भी आते हैं, प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, सारे, तो वो सब मुख्तलिफ सवाल करते हैं। तो इसका हमारा ये जो कलर है, पाकिस्तान के रंग है, ये इनको दुनिया भर में फैलाने में ये है कि थोड़ा सा वक्त तो लगा, लेकिन लोगों ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया। और पाकिस्तान, जैसे हम लोग यही बताते हैं दुनिया भर में जाके कि हमारे जिस तरह पाकिस्तान कलरफुल है, जिस तरह हमारा ये आर्ट कलरफुल है, ये पूरे पाकिस्तान की पहचान, खाली किसी एक सूबे या इलाके की नहीं। इसी तरह ये हमारे पूरे लोगों के रंग हैं और उनके सारे कल्चर मिक्स होकर एक ट्रक आर्ट बनता है। तो उन लोगों को जब हम बताते हैं तो वो लोग भी खुश हो रहे होते हैं, और अपने अपने गाड़ियों पे पाकिस्तान के झंडे, अमेरिका के झंडे, जैसे जैसे हम जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान और उस मुल्क की दोस्ती को
बेहतर तौर पर पेश करते हैं कि पाकिस्तान दोस्ती चाहता है हर मुल्क से। और जैसे हिंदुस्तान गए वहाँ पे भी हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान का झंडा लगाया, इंडिया पाकिस्तान दोस्ती, अमेरिका पाकिस्तान दोस्ती, इंग्लैंड पाकिस्तान दोस्ती, जहाँ पे भी। पाकिस्तान जो है अमन पसंद मुल्क है, जी यही हाँ, मैसेज जो है आप यही अपने मैसेज आर्ट के हमने- तवज्जो जी से हाँ, देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से वर्कशॉप करवाना वहाँ पे, और आपने बताया था कनाडा जाके जो है वहाँ के जो सेनेटर्स हैं उनको आपने वर्कशॉप कंडक्ट की थी, तो वो क्या था सिलसिला? मैं कनाडा में रॉयल एंटोरी म्यूजियम में काम कर रहा था, वहाँ पे सेनेटर ने एक देखा और उन्होंने मुझे इनवाइट किया ओटावा पार्लियामेंट सेनेट में। तो वहाँ पे मैंने सेनेटर से वर्कशॉप भी की और अपनी पेंटिंग भी बना के वहाँ पे लगाई, उनको गिफ्ट दी। और तो काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया इस काम को, और काफ़ी यानी कि उन्होंने इसको। अच्छा इस आर्ट, जब जाहिर सी बात है जब आर्टिस्ट मिल रहा है, आर्ट का आपका जो आर्ट है वो तो खूबसूरत आर्ट वर्क है, जी, जी। उनको दिल तो चाहता होगा नहीं हम भी पाकिस्तान आए और हम रियल में जो है जो ट्रक आर्ट है वो देखें। जी हाँ, और देखते भी हैं लोग आके, और उसके अलावा दुनिया भर से लोग आके देखते हैं और अपनी अपने मुल्कों में पाकिस्तान की छोटी छोटी जो हमारे ट्रक आर्ट की जो सिवेनियर्स हैं वो लेके जाते हैं अपने अपने मुल्कों में, और कुछ कैनवस भी बनवा के लेके जाते हैं। तो ये रंग पाकिस्तान के दुनिया भर में इस तरह भी आप ये देखें कि अगर आप ग्लोब देखें, अर्जेंटीना से लेके ऑस्ट्रेलिया तक ट्रक आर्ट फैला दिए मेरे स्टूडेंट्स वगैरह ने भी, और मैंने भी इंटरनेट के ज़रिए भी फैला दिया। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली लिख के, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा दुनिया भर में जहाँ जहाँ काम किया है। देखिए यही तो बात है ना, अमेजिंग बात ये है कि हम वो जो गलियों में देखते हैं, हम ट्रक पे वो देख रहे थे बस, जी, जी। आपने उसको एक ज़बरदस्त पहचान दे दी, एक आर्ट को एक नाम दे दिया। ये एक बड़ी ज़बरदस्त तख्लीक है कि इतना ज़बरदस्त काम है ये। इसकी तरफ रुझान दिलवाया, अपने गवर्नमेंट को भी दिलवाया कि देखें ये खाली और भी आर्ट नहीं है, हर दफ़ा प्रचार हो रहा होता है मुख्तलिफ आर्ट का, ठीक है, हम लेकिन उसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते जी हाँ थे। जी हाँ जी हाँ, तो इसको ऐसे ही समझ रहे थे यार ये तो ट्रकों को हाँ, इतना आसान है। लेकिन ये वाकई में पाकिस्तान की पहचान बन के उभरा है ट्रक आर्ट। इसमें हमारे मेहनत है हमारे ट्रक आर्टिस्टों की भी, और आज देखें और भी आर्ट होते हैं पाकिस्तान में, एक अरसे से इनका प्रचार होता है, और अब ट्रक आर्ट एक समझ लें मुनफरिद पहचान बन गया पाकिस्तान की। एक तरफ पाकिस्तान का झंडा और एक तरफ अगर आप ट्रक आर्ट कहीं करते हैं तो लोग कहेंगे बहुत पाकिस्तान, खूबसूरत लगता है। लोग कहेंगे पाकिस्तान का आर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने माशाल्लाह से 6-7 साल की उम्र से इस काम का आगाज, आप बता रहे थे कि आपके फादर भी इसी काम को करते थे, लेकिन जो असल जो आपने मैंने इंटरनेशनल इसको फोरम में तो कंटिन्यू, आप लेके जी गए। हाँ जी हाँ, उस वक्त मेरी उम्र छोटी थी तो वाले सबसे भी सीखा और भी मुख्तलिफ उस्तादों से सीखा। तो बस सीखने का मरहला अभी तक, खैर ये तो आप सारी उम्र सीखते ही रहते हैं। तो सीखते हुए ये हुआ कि मेरी जब इंटरनेट का ज़माना आया तो मैंने उस पर इसको अपने आर्ट को बजाय इसके कि तस्वीरें डालने के मैं अपने आर्ट की तस्वीरें डाली। इस तरह मैंने इसको काफ़ी अल्लाह के फजल करम से प्रमोट किया। अच्छा आपने कहा म्यूजियम्स में काम किया, म्यूजियम्स में किस तरह का काम किया आपने वहाँ पे जाकर? जो मैं पहला जब मैं ट्रक इंटरनेशनल तौर पे लेके गया, स्मिथसोनियन एक म्यूज़ियम है अमेरिका का, वाशिंगटन डीसी में, तो उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था स्मिथसोनियन ने। तो वहाँ पे मैं पूरा ट्रक कराची से अपने लेके गया और वहाँ फेस्टिवल की जीनत बना वो ट्रक। दुनिया के तकरीबन 20-25 ममालिक उसमें आए थे। स्मिथसोनियन का 50वां वो था इवेंट, तो उसमें हमारे ट्रक आर्ट को जब जीनत बनाया तो दुनिया भर की नज़रें उस पर ये एक अजीब चीज़ नज़र आ रही थी, क्योंकि इतना डेकोरेटेड ट्रक आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलता। जितनी इसको हम सजाते हैं, पाकिस्तानी कौम इसको सजाती है, उतना और कोई नहीं सजाता पूरी दुनिया में कहीं नहीं सजा। अच्छा मुझे ट्रक आर्ट के मुतालिक ही बताएं कि हम इतनी खूबसूरत ट्रक्स देखते हैं, हमें तो लगता है कि ओके इसको पेंट कर लिया जाता है, कि वाकई इतना आसान होता है? इसको भी कितना टाइम लग जाता है अगर एक ट्रक आर्ट एक न्यू ट्रक में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अच्छा। और बाकी अगर पेंटिंग के हवाले से तो महीना तकरीबन लग जाता है। और छोटे ट्रक के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा ट्रक हो तो उतना ही कम टाइम लगता है, बड़ा ट्रक हो तो उतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी तरह ये काम चल रहा होता है। और आपके कितने स्टूडेंट्स अब तक हैं, क्योंकि आप तो बाहर भी इतने लोगों को सिखा रहे होते हैं? मेरे पाकिस्तान में भी काफ़ी स्टूडेंट हैं और बाहर भी काफ़ी स्टूडेंट हैं। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो यहाँ से सीख के चले जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको मैं व्हाट्सएप के ज़रिए सिखा देता हूँ, ऑनलाइन सिखा देता हूँ। बहुत से ऐसे हैं कि जिनको जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट बन जाते हैं, और मैं उनको टेक्निक्स कुछ बताता हूँ। जितना टाइम मेरा वक्त गुजरता है बाहर मुल्कों में, उसी हिसाब से मैं उनको अपनी टेक्निक्स बताता हूँ अपने काम की, और वहाँ के रंगों के हिसाब से, और पाकिस्तान से भी रंग लेके जाता हूँ, ताकि एक नई चीज़ नज़र आए कि हाँ भी कलर किस तरह बनते हैं और किस तरह अप्लाई
किए जाते हैं गाड़ियों اچھا آپ نے لوگوں کو یہ بتایا اویئر کیا کہ دیکھو یہ کتنا زبردست آرٹ ہے اور اس پہ اگر توجہ دی جائے تو یہ ایک بڑی زبردست سی پہچان جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو مشکلات کس طرح سے رہی؟ کیونکہ اتنا آسان تو دیکھیں نا پہلا قدم ذرا مشکل ہوتا ہے پھر تو جب مشکلات ہوتی ہیں. دیکھیں ایک آپ میں اپنے بچپن میں سنتا تھا کہ جو ہمارے جو استاد جن کے پاس اور بھی استادوں کے پاس میں نے کام کیا تو ایک پرانی کہاوت ہے بلی اگر شیر کو درخت پہ چڑھنا سکھا دے تو خود کیا کرے گی. لیکن میری سوچ میں یہ آیا تھا کہ درخت بہت سارے اللہ نے بنائے ہوئے تو ایک درخت پہ چڑھنا سکھا دیں گے تو دوسرے درخت پہ بھی آپ چڑھ جائیں. یعنی کہ رزق کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. اس کے لیے اب یہ ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں جتنا سکھاؤں گا اتنے ہی میرے شاگرد پھیلیں گے اور اتنے شاگرد اپنے اپنے علاقوں میں جا کے کام کریں گے اور ہمارا ٹرک آرٹ اس طرح بڑھے گا. ایک یہ طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس طرح بڑھے گا. اور دوسرا سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے زیادہ سے زیادہ اپنے آرٹ کو دنیا بھر میں پھیلایا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دکھایا. تو اس طرح یہ ہوا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری محنت سے ٹرک آرٹ جو ہے وہ پاکستان کی پہچان بن گئی اور دنیا بھر میں اس کو لوگ پہچانتے ہیں. پاکستان کے نام کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ اس کو سیکھنے کے لیے بھی بڑی وہ کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے, آنے کے لیے بھی. اور کافی بہتر ایک روشناس کرایا ہمارے ملک کام نے. جس طرح سے کہا نا گوگل کریں تو حیدر علی ٹرک آرٹ کا نام لکھیں گے تو آپ کا نام آ جائے گا. یہ بھی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ ہی کر رہے ہیں. تو ویسے کیسے لگتا ہے جب اب ٹرک آرٹ کو اتنی امپورٹنس بھی مل چکی ہے آپ کے توسط سے, آپ کے کام کی وجہ سے, لوگ جب آپ سے محبت کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی بھی وہاں پر بھی کہ دیکھیں آپ اس آرٹ کو یہاں پہ لے کر آ گئے, تو کیسا جب محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ سے دیکھیں خوشی ہوتی ہے, ظاہر بات ہے خوشی ہوتی ہے کہ ایک ہمارے کام نے دیکھیں ہمارے رنگوں نے ٹھیک ہے دنیا بھر میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے گھمایا اور سمجھ لیں کہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو ٹرک آرٹسٹ کام کے حوالے سے آپ کو جان رہا ہے. یعنی کہ حیدر علی ٹرک آرٹسٹ, اور ورنہ پوری دنیا آپ گھوم لیں آپ کو ٹرک آرٹسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. یہ ٹرک کے حوالے سے ہی کیونکہ ہمارا یہ کام ہے اور ٹرک سے ہماری نسبت ہے. ٹرکس کی بات ہے کہ ہمارے ٹرکس پورے پاکستان میں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ ہی ہمیں ٹرک تو ہمیں ہر جگہ ہی نظر آتے ہیں. کیونکہ اب اس آرٹ میں ایک اور جو میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ ہم جو خوبصورت سی جو ڈرائنگس بناتے ہیں اس میں اپنا دکھاتے ہیں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے, حسین ہے. تو اس طرح سے جب آپ بناتے تو لوگوں کو ہوتا ہوگا کہ نہیں ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں, اچھا پاکستان اتنا خوبصورت ہے, تو لوگ تو کہتے ہوں گے کہ ہمیں آنا ہے اور اس ملک کو دیکھنا ہے. جی ہاں, ملک تو خیر دیکھتے رہتے ہیں. ہمارا ٹرک آرٹ جو یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے مختلف شہروں کی نمائندگی ہوتی ہے, اس کی تصویریں بنتی ہیں, جیسے قائد اعظم کا مزار, مینار پاکستان اور مختلف فلم اسٹارز کی پسند کیا کرتے ہیں آپ کے ٹرک آرٹ؟ بجائے اس کے کہ خالی پاکستانی فلم اسٹار پسند کریں لوگ, ہمارے جو لوگ ہیں کیونکہ یہ بین الاقوامی ہم آہنگی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے ہمارا ٹرک آرٹ, لوگ انٹرنیشنل طور پہ بھی فلم اسٹارز کو پسند کرتے ہیں. تو وہ ان کی تصویریں بھی جیسے سلطان راہی ہمارے بڑے لیجنڈ, سلطان راہی, ممتا گلکرنی, سائمہ فلم اسٹار سائمہ اور مصطفیٰ قریشی. لیکن مجھے بتائیں لوگ اگر جب ٹرک آرٹ کی بات آتی ہے تو لوگ آپ سے کہتے ہوں کہ ہمارے لیے آپ جو ہے وہ پینٹ کریں, تو اس میں کیا زیادہ فرمائش کس چیز کی ہوتی ہے؟ زیادہ تر فرمائش ہوتی ہے گلاب کے پھول کی ہوتی ہے, گلاب کا پھول بنائیں, اور سینری کی ہوتی ہے. اور ویسے جب عطا اللہ خان صاحب کی بھی فوٹو زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ایگل چکور بھی پسند کرتے ہیں. جس اپنے شوق کے اوپر بات ہوتی ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مینار پاکستان اور خیبر گیٹ اپنے اپنے علاقوں کی چیزیں لوگ بنواتے ہیں, تاج محل بنواتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں زیادہ لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں. اور ماں کی دعا, جنت کی ہوا, ہم چلے دشمن چلے, ہل چری یارن سا کیڑا لکھا, اپنی اپنی زبانوں میں. نہیں, ماں کی ہوا, جنت کی ہوا کی جب ذکر کر ہی دیا تو آپ کی والدہ پھر کس طرح سے فیل کرتی ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھی کہ آپ کی اپنے میں جب بھی کوئی مشکل, جیسے ٹرک ہمارے اندر بھی اسٹیج ہوتی ہے ٹرک کی, چھوٹا ٹرک بڑا ٹرک, ایک آرٹسٹ جو بڑا ٹرک بناتا ہے اس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے. تو جب بھی میں بڑا ٹرک کوئی مشکل کام کرنا چاہتا تھا, جیسے کوئی پورٹریٹ بنانا یا کوئی, تو میں پہلے والدہ سے دعا کرواتا تھا کہ والدہ دعا کریں, میں تو جا رہا ہوں کام پہ, دعا کریں کہ تصویر اچھی بن جائے ذرا. تو کوشش ہوتی تھی تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اچھی بن جاتی تھی. ماں کی دعائیں ضروری ساتھ ہوتی ہیں اور والدین دونوں ماں باپ کی دعائیں, کیونکہ والد کی سپورٹ تھی پیچھے کہ بیٹا آپ کام کریں, کوئی ٹینشن نہیں لینی, اپنے ٹرک کھڑا ہوا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں.
تو اس طرح کر کے وہ ایک جو بچپن میں صورتحال ہوتی تھی, ایک روم آپ کو دیا ہوا تھا, مجھے دیا ہوا تھا ایک روم کہ آپ اس میں پہلے گھر پہ ٹرک بنائیں, وہی ڈیزائن ٹرک گھر پہ بنائیں, پھر صبح جا کے ٹرک پہ بنائیں. اس طرح کرتے کرتے پھر وہ ایک سمجھ لیں کہ انتھک محنت ہی یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹرک آرٹ کے لیے آپ نے انوائٹ کیا حیدر علی کو. نہیں, آپ نے حیدر علی نے خود اپنی جس طرح سے پاکستان کو اس آرٹ کی توسط سے جو پہچان دی, جو رسپیکٹ دی, یہ بھی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے, کیونکہ آپ ابھی تک کام بھی کر رہے ہیں اور آپ بتا بھی رہے تھے کہ ابھی کچھ آپ کے وزٹس بھی ہیں, باہر بھی جائیں گے, دوبارہ سے ورک شاپس بھی کروائیں گے, اسی طرح سے کام کریں گے. تو کب وزٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں ابھی جیسے انویٹیشن آتا رہتا ہے تو اس کے حساب سے وزٹ کا بھی سیٹنگ کر لیتے ہیں. تو جیسے جیسے جو اپنے جو پاکستانی کمیونٹی وغیرہ ہیں باہر, جو دوست ہیں اور جو میوزیم وغیرہ ان سے بھی رابطے ہوتے ہیں, تو جن کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ انویٹیشن بھیج دیتے ہیں اور ہم اسی طریقے سے باہر چلے جاتے ہیں. ابھی پچھلے تقریباً 2015 میں ہم نے ایک ہندوستان میں ان کے ایک ریلیجیس جو وہ ہوتے ہیں فیسٹیول, اس کو بھی اپنے ٹرک آرٹ میں کنورٹ کیا اپنے کلرز میں, وہاں پہ دکھائے جا کے. تو کلکتہ میں درگا پوجا پینٹ کی اور کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس کو, وہاں پہ بھی وہاں پاکستان کے رنگ, کیونکہ ہمارا منفرد ٹرک آرٹ یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. باقی آج کل اب ہمیں دیکھا دیکھی نیٹ پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی, اور ہمارے جو میڈیا کی وجہ سے توسط سے کہ جو ہمارا آرٹ اور زیادہ پروموٹ ہوا, اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب انٹرنیشنل لوگ طور پہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں لوگ جیسے ہندوستان میں بھی کرتے ہیں, افغانستان میں بھی لوگ اب اس کو اچھال رہے ہیں, یعنی کہ جس کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کا ٹرک آرٹ جب ٹرک جاتے ہیں ہمارے افغانستان میں جاتے ہیں, پہلے تو خیر بارڈر کھلی ہوئی تھی, انڈیا میں جاتے تھے ٹرک پہلے, جہاں جہاں ہمارا ٹرک جاتے ہیں وہ آپ سمجھے اس ٹرک آرٹ کی توسط سے جہاں جاتے ہیں یہ پاکستان کا ٹرک ہے اور یہ پاکستان کا کلچر ہے. وہاں کے آرٹسٹ بھی دیکھ کے اس کو اپنے اپنے ٹرکوں پہ ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا, چھوٹی سی عمر سے کام کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کام میں سب سے زیادہ مشکل جو کام جو آپ نے جو پینٹ کیا اور آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ جو میری جو تخلیق ہے نا یہ بیسٹ ہے؟ دیکھیں شروع میں مشکل ہوتی ہے, لیکن جب چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے استاد بنا دیا تھا تو مشکل ہوتی تھی, لیکن وہ جو ایک محنت کا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے کوئی مشکل آگے مشکلیں ساری دور ہو جاتی ہیں. جب آپ پریکٹس میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں. آپ کے جو ٹیچر ہیں وہ آپ کے فادر ہی ہیں جنہوں نے آپ کو سکھایا؟ اور بھی استادوں سے میں نے سیکھا کام, لیکن یہ ہوتا ہے کہ پورٹریٹ بنانے میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں. اور یہ ٹرک آرٹ کی تمام ٹیکنیکس الگ ہیں, اس کی جو پیٹرنس وغیرہ اس کی سب کی ٹیکنیکس الگ ہیں. اس کا بھی ایک پورا سمجھ لیں ہر ٹرک کی آپ کو حفظ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کون سا ٹرک کیسے بنانا ہے. جب کافی ٹرک بنا لیتے ہیں تو ڈیزائن آپ کے ذہن میں رچ بس جاتے ہیں. تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا ٹرک آتا ہے تو ڈیزائن کی آپ کے پاس آمد ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ ایک کپ چائے پیتے ہیں تو یہ چائے بھی ہمارے ایک اہم حصہ ہے آرٹ کے اندر, تو اس کے اندر پھر ڈیزائن آتے رہتے ہیں, آمد ہوتی ہے. اگر چائے نہ ملے تو پھر بس پھر روزہ رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی. تو وہ پھر آمد کا سلسلہ جب ہوتا ہے ٹرک کو دیکھ کے تو پھر خود بخود ڈیزائن اس پہ آتے رہتے ہیں. اچھا چائے بھی ہمارے کلچر کا ہی حصہ ہے, آپ دیکھیں, کیونکہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں چائے کے بغیر تو ہم رہ بھی نہیں سکتے. یعنی یہ کہ ایک ٹرک آرٹسٹ کے لیے چائے بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ چائے پیے گا تو اس کا دماغ کام کرے گا, وہ پھر زبردستی ڈیزائننگ کرے گا. ہاں یہ زیادہ تر آرٹسٹوں کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور میرے لیے تو خاص, میں کچھ زیادہ چائے کا شوقین ہوں, تو جب چائے پیتا ہوں ڈیزائن بنانے سے پہلے تو ٹرک اور چائے کے درمیان جو آمد ہوتی رہتی ہے وہ ڈیزائن پر. کتنی چائے پیتے ہوں گے آپ دن میں؟ چائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کام پہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو جن کا ٹرک ہوتا ہے تو چائے کا تو ان کا حساب کتاب ہوتا ہے, وہ چائے وغیرہ منگاتے رہتے. استاد آئے ہوئے ہیں وہ اس خوشی میں بھی کہ بھائی ہمارے ٹرک پہ حیدر علی آیا ہوا ہے, تو وہ پھر چائے کا سارا سسٹم, وہ تھرموس کوئی تھرموس لے کے رکھ دیتا ہے. اس طرح بس ایک بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے جب ہم ٹرکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کافی بہترین. اچھا آپ کو استاد کے نام سے لوگ آپ کو کہتے ہیں؟ استاد بھی بولتے ہیں, سر بھی بولتے ہیں, جیسے حیدر بھائی بھی بولتے ہیں, وہ سے جو پرانے. اور ابھی آپ کے کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کی اس کام کو آگے لے کے کام کر رہے ہیں اس آرٹ کو؟ ابھی اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں, چیٹن میں بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو ادھر یہ ہے کہ ایک NGO وغیرہ ہیں, ان کے میں نے ٹرک بنائے تھے. وہ ٹرک اپنے اسٹوڈنٹ کو مختلف اسکولوں میں وہاں پہ لے کے گھومتے رہتے ہیں, وہ ٹرک چھوٹا ٹرک. تو
मुख्तलिफ आर्ट स्कूलों में वो बच्चों को बताते हैं कि पाकिस्तान से आर्टिस्ट आया था और इसने ये डिज़ाइन बनाया, तो वो अच्छा बहुत बच्चे फिर वो उसको डिज़ाइन को देख के कॉपी पे सीखते रहते हैं। नहीं, क्योंकि इस आर्ट की वजह से लोग बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पाकिस्तान का नाम जाना जाता है और फिर पूछते हैं पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद। ये आर्ट नहीं है बेसिकली, ये पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद जो लोग फिर इंटरेस्ट डेवलप्ड होता है कि किस तरह की कंट्री होगी जब एक इतना प्यारा आर्टिस्ट है, इतना प्यारा काम करता है, तो इस तरह से तो वो उसमें ये होता है ना कि जब लोग देखते हैं हमारा आर्ट तो उनको पाकिस्तान का जो पिछले दिनों इमेज पे फ़र्क आता है। बिल्कुल तो जो बुराई जैसे होती है उसमें पाकिस्तान के इमेज पे फ़र्क आता है, लेकिन ये अच्छाई की तरफ हमारा आर्ट अच्छे इमेज की तरफ कलरफुल फेस पाकिस्तान का दिखाता है। देखिए मुझसे पता चलता है कि हमारे लोग कितने टैलेंटेड है। जिस तरह से आपने अपना जो काम ज़ीरो से स्टार्ट किया, जो आपने जितनी मेहनत की, आपने कहा ना मेहनत करनी चाहिए इंसान को, तो वहाँ से आपने ज़ीरो से स्टार्ट करते करते अपने मोहल्ले से निकले, मोहल्ले से शहर, फिर शहर से दुनिया भर में, इस तरह से आपने एक इस चीज़ को कैरी किया। तो इसी तरह ये हमारा जो आर्ट है पाकिस्तान का कलरफुल फेस दुनिया को दिखाता है। जब ये देखते हैं तो लोग आते हैं, पाकिस्तान का ट्रक देखते हैं और इसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं तो खुश होते हैं। और ज़ाहिर बात है हमारे खाली पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है हमारा ट्रक आर्ट। तो जिस तरह ये कलरफुल है, वो सब जो कौमें हैं उनके आप अगर कल्चरल ड्रेस देखें वो भी कलरफुल होता है। बिल्कुल, लैंग्वेजेस हो गए, लैंग्वेजेस तो खैर एक अलग है, लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से, आर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो उनके ड्रेस पूरे कलरफुल होते हैं, ख्वाह वो ख़वातीन हो ख्वाह वो जेंट्स हो। तो जब वो अपने गांव वगैरह में ट्रक लेके जाते हैं तो उनको उसी तरह कलरफुल चाहिए होता है कि लोग गांव के देखें। दूर दराज कश्मीर के गांव इलाकों में, सिंध के गांव गोठों में, बलूचिस्तान के गांव गोठों में जब ट्रक जाता है तो लोग इसको देखते हैं, आके अपनी फैमिलियों के साथ देखते हैं और बाकायदा सबके नाम पढ़ते हैं कि उनके बच्चे भी फिर याद रखते हैं कि फलाने उस्ताद ने हमारा ट्रक पेंट किया। हमें ट्रक के पीछे शेर जो हम पढ़ते हैं हमें याद रहता है। तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि उस तरह से टाइम तो नहीं रहा, लेकिन मज़ीद हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज या पैगाम आप देना चाहें? बस ये हमारे मैसेज सारे ट्रकों पे लिखे होते हैं लेकिन फिर भी उसी ट्रक के पीछे जो मैसेज है ना वो प्लीज़ आप दे दें हमें। मेहनत कर, हसद ना कर, ठीक है। और काफ़ी होते हैं कि तुम्हें चाह नहीं हमें परवाह नहीं। वाह क्या बात है। इस तरह के ये मैसेज पढ़ते रहे, ट्रकों पे बहुत सारे मैसेज लिखते हैं हमारे, कोई ज़ख्मी दिल ड्राइवर, कोई ज़ख्मी दिल आर्टिस्ट। लेकिन आपकी एक बात मैंने पिक कर ली, क्योंकि हम जो है हसद वाली बात जो है बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी हैदर अली साहब। आपने इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू इनकी सुनी होगी और जितना ज़बरदस्त वो काम भी करते हैं, लेकिन इनकी बात जो मैंने पिक कर ली है कि अगर आप ज़िंदगी में काम करते हैं हसद ना करें, अपने काम की तरफ फोकस करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और दूसरे का भी आप टाइम बचा सकते हैं। इसी बात के साथ कि हमें बहुत काम करना है, और इसी तरह जिस तरह से हैदर अली साहब जो है वो अपने आर्ट के तवज्जुह से पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने भी इसी तरह से अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। मुझे इसी बात के साथ मोना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।